पश्चिम वर्धमान जिला तृणमूल कांग्रेस कमेटी के सचिव बने दुर्गापुर बार एसोसिएशन के सचिव कल्प घोष को पश्चिम वर्धमान जिला तृणमूल कांग्रेस कमेटी में सचिव पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस नियुक्ति को लेकर कल्प घोष ने पार्टी के नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वे इस जिम्मेदारी के लिए नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती को धन्यवाद देते हैं और पार्टी से 2026 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए जो दायित्व सौंपा है उसका पूरी निष्ठा से निर्वाह करेंगे। कल घोष ने विश्वास जताया कि सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर काम करेंगे और दोनों सीटें जीतकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को यह जीत उपहार स्वरूप देंगे। SIR के मुद्दे पर बोलते हुए कल घोष ने कहा कि पश्चिम बंगाल में निर्वाचन आयोग जिस तरह से काम कर रहा है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि आम लोगों के मताधिकार को छीनने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी जिस तरह से SIR को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता उनके बताए रास्ते पर चलते हुए संघर्ष जारी रखेंगे। निर्वाचन जिला कमिटी जेटा गठन হয়েছে সেই গঠনে আমার নাম আছে। সম্পাদক হিসেবে আমাকে যে মনোনীত করেছেন তার জন্য ধন্যবাদ জানাই জেলা প্রেসিডেন্ট নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীকে এবং তার সাথে সাথে বার্তা এটাই হবে যে আগামী 26-এর নির্বাচনে দুর্গাপুরের দুটি কেন্দ্র থেকেই আমরা যেন বিপুল ভোটে জিতে আসতে পারি, তৃণমূল কংগ্রেস যেন জয়লাভ করে সে ব্যাপারে আমরা অগ্রণী ভূমিকা নেব এবং আমরা সর্বতোভাবে চেষ্টা করব বিজেপি নামক দলটাকে পরাভূত করে হারিয়ে যাওয়া CPM-কে আরও মহাশূন্যের দিকে পাঠিয়ে দিয়ে তৃণমূলকে প্রতিষ্ঠিত শুধু নয়, তৃণমূল যেন মানুষের অন্তরে যেভাবে আছে সেটা আরও প্রথিত হতে পারে, আরও গঠিত হতে পারে, আরও ভালোভাবে যেন মানুষের মনে থাকতে পারে, সেটার জন্যই আমরা সর্বতোভাবে চেষ্টা করি। SIR নিয়ে লোকের খুব হচ্ছে, হারানি হচ্ছে। আপনি তো আবার কমিটিতে এসেছেন। দেখুন, SIR-এর মাধ্যমে বিজেপি নির্বাচন বৈতরণী পার হওয়ার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু আমাদের নেতৃত্ব বিশেষ করে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুনিপুণ চিন্তাধারা সেই SIR-কে ভেঙে ফেলেছে। আমরা আমাদের ভোট ব্যাংক, আমাদের যে ব্যবস্থা সেখানে রয়েছে মানুষের ভোট দেওয়ার অধিকারকে কেড়ে নেওয়ার যে চেষ্টা বিজেপির অপচেষ্টা সেটা ব্যর্থ হয়েছে এবং ব্যর্থ হবে। 2026-এর নির্বাচন সেটা আবার প্রমাণিত করবে। থ্যাংক ইউ।